علیکم ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان لایِو فون اِن پروگرام ڈاکٹر آن لائن تہٕ بہٕ تُہٕنٛز میزبان عظما شبیٖر تۄہہِ سارنٕے وَژھِ وٲنٛجہِ خٲر مقدم کران ناظریٖن وۄمید یہِ زِ تُہۍ سٲری ٲسِو صحت و سلامت تہٕ دُعا کران اللہ تعالیٰ تھٲیِن توتہِ اَسہِ ہمیشہِ صحت و سلامت آمیٖن یا رب العالمیٖن ناظریٖن یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ژےٚ چھُ زِ کہِ صحت کٮ۪ن یِمن پروگرامن منٛز چھِ أسۍ وِزِ وِزِ مُختٔلِف تکلیٖفن مُتعلِق کتھ باتھ کران تہٕ تۄہہِ تام سُہ صلاح مشور واتناوان یُس زن ہر رنٛگ معتبر چھُ آسان ناظریٖن ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کتھ باتھ کرنہٕ برونٛہہ چھسو بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کران زِ اگر تُہۍ وٕنکیٚن کانٛہہ تہِ سوال چھُ یژھان ڈاکٹر صٲبس نِش زانُن تُہۍ ہیٚکِو وٕنکیٚن سانٮ۪ن فون نمبراتن پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کٔرِتھ یِم زن لگاتار تُہنٛدِس ٹی وی سیٹس بۄن کَنۍ سکرال چھِ گژھان وۄنۍ گوٚو ییٚتٮ۪ن یہِ گُزٲرِش کرنہٕ زِ ییٚلہِ تہِ تُہۍ پروگرامس منٛز شرکت کٔرِو پروگرامس منٛز کال کٔرِو پننہِ ٹی وی سیٹُک والیوٗم تھٲیزیو کم تہٕ سوال پرٛژھزیو مختصر الفاظن منٛز أزکِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ یُس چھُ کامن سرجِکل پرابلمز اینڈ لیپروسکوپی تہٕ سٲنۍ أزِکۍ گیسٹ ایکسپٲرٹ روزن ڈاکٹر عرفان نذیٖر میٖر یِم چھِ اسسٹنٹ پروفیسر سرجری گورمینٹ میڈیکل کالیج سری نگرس منٛز ؤلِو ناظریٖن استقبال کرو ڈاکٹر صٲبس السلام علیکم ڈاکٹر صٲب وعلیکم السلام ڈاکٹر صٲب سٮ۪ٹھاہ استقبال چھُ تُہُنٛد سٲنِس أزکِس یتھ پروگرامس منٛز سٮ۪ٹھاہ شُکریہ عظما جی تُہُنٛد بیٚیہِ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد مےٚ ییٚتٮ۪تھ دعوت دِنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ سارنٕے پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن ییٚتٮ۪تھ خیر مقدم کران اینڈ کوٗشِش کرو یہِ کہِ یِم تہِ اَسہِ کامن جنرل سٔرجِکل پرابلمز چھِ یِم عام لُکن تانۍ تھوڑا سا بیدٲری کرنٕچ کہِ یِمن مُتعلق یِمن ڈِزیٖزن مُتعلق بیٚیہِ زاننٕچ یِہُنٛد ٹریٖٹمنٹس مُتعلق بیٚیہِ زاننٕچ ڈاکٹر صٲب یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ووٚنوٕ سون زن أزیُک موضوٗع چھُ یہِ چھُ کامن سرجِکل پرابلمز تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ لیپروسکوپی ڈسکس کرنہٕ برونٛہہ یژھو تۄہہِ نِش زانُن کیاہ چھِ تِم عام طور پر تُہۍ وٕچھان چھُو سرجِکل پرابلمز او پی ڈی یس منٛز او پی ڈی یس منٛز چھِ أسۍ یوٗجؤلی میون بہٕ چھُس ایز اسسٹنٹ پروفیسر کٲم کران گورمینٹ میڈیکل کالیج سری نگرس منٛز یُس زن اکھ ٹٔرشری کِیر اِدارٕ چھُ سون اینڈ یوٗجؤلی چھِ أسۍ وٕچھان کہِ جنرل سٔرجری رِلیٹِڈ سانہِ او پی ڈی منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ کامن اگر وٕچھو سُہ چھُ مطلب دیر از نو پرایز فار گیسِنگ دیٹ گال سٹون ڈِزیٖز گال بلیڈرس منٛز کٔنۍ آسٕنۍ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ کامن یُس أسۍ وٕچھان چھِ تَمہِ پتہٕ اگر أسۍ پتہٕ سِسٹمیٹِکلی وٕچھو کہِ ہِپیٹوبِلیری ڈِزیٖزٕز چھِ لایک لِورس منٛز سِسٹ آسُن اتھ منٛز چھُ واریاہ کامن سانہِ پاپولیشنہِ منٛز ہایڈیٹِڈ سِسٹ امہِ علاوٕ چھِ ڈِزیٖزٕز لایک ہرنیا واریاہ کامن سانہِ پاپولیشنہِ منٛز یِم زن پرایمری ہرنیاز ہٮ۪کن ٲسِتھ یا انسیشنل ہرنیاز ہٮ۪کن ٲسِتھ یعنی کہِ گۄڈنٮ۪تھ ٲس سٔرجری گٔمٕژ تمہِ پتہٕ گوٚو وۄنۍ تتھ پٮ۪ٹھ ہرنیا تمہِ علاوٕ چھِ أسۍ وٕچھان کامن پرابلمز چھِ پیری اینل ڈِزیٖزٕز لایک ہیمورایڈٕس لایک فِشر آسُن یا فِسٹولا آسُن پیری اینل ریجنس منٛز یِم سٲری چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یِم چھِ واریاہ کامن امہِ علاوٕ اگر أسۍ پتہٕ وٕچھو تھوڑا رِیر ڈِزیٖزٕز لایک ہایٹس ہرنیا میادس آسُن ہرنیا أنٛدرۍ کِنۍ یا سپلیٖنس رِلیٹِڈ کینٛہہ پرابلم سپلیٖنِک سِسٹٕس یا سپلیٖنِک ڈِزیٖزٕز یا أنٛدرمن ہِنٛز ڈِزیٖز اِنٹسٹیٖنن ہِنٛز ڈِزیٖز اِنٹسٹیٖنل ڈِزیٖز منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ ٹیوٗبرکلوسِز چھُ سانہِ پاپولیشنہِ منٛز ٹھیٖک ٹھاک کامن ٹایفایڈ یا اِوٕن میلِگننسیٖز کینسر آسُن أنٛدرمُک یِم سٲری پیشنٹٕس چھِ أسۍ کامنلی پننٮ۪ن او پی ڈی ین منٛز وٕچھان ڈے ٹُو ڈے جی ڈاکٹر صٲب ییٚمہِ وِزِ أکِس اِنسانس چھِ میادس دگ کران أمِس کِتھ کٔنۍ ترِ فِکرِ کہِ یہِ چھُ اکھ سمپل میادٕ دود کِنہٕ یہِ چھِ تِژھ کنڈِشن گٔمٕژ أمِس منٛز کہِ أمِس چھِ سرجری ہِنٛز ضروٗرت أسۍ چھِ کامنلی وٕچھان کہِ سانہِ پاپولیشنہِ منٛز کیاہ چھُ کہِ أسۍ چھِ سیلف میڈِکیشن چھُ واریاہ عام أسۍ چھِ یوٗجؤلی وٕچھان کہِ کٲنٛسہِ تہِ پیشنٹس چھُ سُہ چھُ دپان مےٚ حظ چھُ میادس دود مےٚ حظ کھیٚو دوا پھوٚل بٹ اگر أسۍ ساینٹِفِکلی وٕچھو کہِ کانٛہہ تہِ میادٕ دود ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کہِ یہِ چھُ سمپل میادٕ دود میادس کُنہِ تہِ قٕسمٕچ دگ آسٕنۍ اتھ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ اکھ اوپیٖنین گژھِ نیُن أکِس ایکسپٲرٹس نِش لایک ایکسپٲرٹ کیاہ چھُ کران ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سٔرجنس نِش چھُو گژھان یا أکِس ڈاکٹرس نِش چھُو گژھان سُہ چھُ وٕچھان کہِ اگر یہِ دگ چھِ یہِ کمہِ قٕسمٕچ دگ چھِ یوٗجؤلی چھِ آسان وٹ اِز کالڈ ایز ہارٹ بٔرن وٲنِج دزٕنۍ کامنلی ونان مےٚ اوس باسان اتٮ۪تھ وٲنِج دزان ہِش سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ تتھ تہِ ہٮ۪کن مُختٔلِف وجوٗہات ٲسِتھ اکھ وجہ ہیٚکہِ تتھ ٲسِتھ کہِ میادس رِلیٹِڈ اِشوٗز چھُ لایک ایسِڈ پیپٹِک ڈِزیٖز یتھ أسۍ ونان چھِ السر آسُن یا میادس آسُن گیسٹرایٹس ورم آسُن میادس یِم بٹ یِہے سِمپٹم یِمے علامت ہٮ۪کن ٲسِتھ ہارٹ رِلیٹِڈ ڈِزیٖز منٛز تہِ مثلاً مایوکارڈیل انفارکشن ہارٹ اٹیک یتھ أسۍ ونان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تتھ منٛز تہِ ہیٚکہِ یِہوے سِمپٹم ٲسِتھ کہِ ایپِگیسٹرک پین کٔرِتھ کرِ سُہ پریزنٹ یا امہِ علاوٕ پینکریٹایٹ چھُ لب لبُک ورم آسُن تتھ منٛز تہِ چھُ بالکُل یِہے سِمپٹم
یا امہِ علاوٕ چھُ کہِ پیشنٹس چھُ نِمونیا آسان کُنہِ وِزِ, أمِس چھُ آسان پلورایٹس, یا أمِس چھُ آسان کُنہِ وِزِ پیرِکارڈایٹس, ہارٹ رِلیٹِڈ کنڈِشن. سو اَمہِ موٗجوٗب چھُ سٲنۍ صلاح سارنٕے عام لُکن یہِ کہِ اگر کانٛہہ تہِ قٕسمُک میادس دگ چھےٚ, اکہِ لٹہِ گژھِ مٲہِرس نِش اکھ مشورٕ کرُن, اکھ ایگزامِنیشن کرناوُن. امہِ ایگزامِنیشن پتہٕ وٕچھو أسۍ کہِ یہِ کمہِ قٕسمُک چھُ, أسۍ کرو روٗل آوُٹ. ساروی یوٗجؤلی کیٛاہ چھِ أسۍ کران, أسۍ چھِ یِتھٮ۪ن پیشنٹن یوٗجؤلی ونان گۄڈٕ کٔرِو تُہۍ ECG, اکھ ہارٹٕچ ریٖل کٔرِو, کیٛازِ کہِ یِم زیادٕ خطرناک فیٹل چیٖز چھِ دے نیٖڈ ٹُو بی روٗلڈ آوُٹ فٔسٹ. أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ یژھان روٗل آوُٹ کرُن کہِ خۄدا نخواست اگر ہارٹٕچ کنڈِشن چھِ سۄ دی نہٕ زیادٕ ٹایم کِہینۍ, اس لیے چھِ أسۍ یژھان کہِ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو کہِ ہارٹُک تکلیٖف چھُنہٕ أمِس کِہینۍ, أسۍ چھِ روٗل آوُٹ یژھان کرُن. تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ کہِ ایز کنسٲرنڈ ڈاکٹر یا ایز کنسٲرنڈ فِزِشن سٔرجنز وی گیٹ مور ٹایم. وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ وارٕ اِویلویٹ کٔرِتھ کہِ یہِ اوسا وۄنۍ میادٕ کہِ وجہ سۭتۍ, یہِ اوسا لب کہِ ورمہٕ کہِ وجہ سۭتۍ, یا بیٚیہِ کُنہِ کنڈِشن کہِ وجہ سۭتۍ. اس لیے چھِ عام لُکن تام یہِ کہِ اگر کُنہِ تہِ قٕسمٕچ میادس تۄہہِ دگ باسہِ, کنسلٹ اے ڈاکٹر, تٔمِس دِیِو ایگزامِن کرنہٕ. اینڈ اگر اِنویسٹِگیشنز چھِ دِوان, تِمن اِنویسٹِگیشنن تہِ اگر پتہٕ چھِ یوٗجؤلی چھِ ونان لُکھ مےٚ حظ کٔرِکھ ٹیسٹ مگر تِم حظ درٛاے ٹھیٖک, بٹ دیٹس اے گُڈ تھِنٛگ. اگر اَسہِ ٹیسٹ چھِ کران تمہِ پتہٕ چھُ سُہ ٹھیٖک نیران, اٹس اے گُڈ تھِنٛگ دیٹ آی ہیو اِویلویٹِڈ. مےٚ کوٚر دوٗر پنُن شک ایز اے ڈاکٹر, تہٕ تۄہہِ تہِ گوٚو پنُن شک دوٗر ایز اے پیشنٹ کہِ کٕہٕنۍ تکلیٖف چھُنہٕ, کانٛہہ تیُتھ سِنِسٹر چیٖز چھُنہٕ کہِ یُس 4 دۄہہِ پتہٕ 3 دۄہہِ پتہٕ مےٚ بیٚیہِ تنٛگ کرِ. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صٲب, یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ووٚنوُ کہِ گال بلیڈر سٹونز چھُو تُہۍ زیادٕ طور پر وٕچھان, کیٛاہ وجوٗہات چھِ روزان گال بلیڈر سٹونٕکۍ تہٕ سرجری کمہِ وِزِ چھِ ضروٗرت پیٚوان اتھ خٲطرٕ؟ جی أسۍ چھِ وٕچھان یوٗجؤلی کہِ سانہِ پاپلیشنہِ منٛز چھِ گال سٹونز واریاہ زیادٕ, مگر اتھ چھِ مُختلف وجوٗہات آسان. اگر امِچ پیتھوجینسز وٕچھو کہِ گال سٹون تِلہٕ پٔتِس منٛز کیٛازِ بنے کٔنۍ, اتھ چھِ واریاہ زیادٕ وجوٗہات آسان. یوٗجؤلی اگر أسۍ وٕچھو مطلب براڈلی اگر أسۍ وٕچھو عام لُکن خٲطرٕ ونو, عام طور پے چھِ اتھ منٛز یِم سٹونز چھِ آسان یِم چھِ کولسٹرال سٹونز آسان, یِم زن یلو کلر سٹونز چھِ یِمن چھِ کولسٹرال سٹونز ونان. کولسٹرال سٹونُک مطلبٕے گوٚو امیُک ناوٕے چھُ ونان کہِ یہِ چھُ کولسٹرال پٮ۪ٹھ رِلیٹِڈ. سو وٹ ہیپنز از کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ اتھ منٛز بیلنس اکھ تھوٚمُت بِٹویٖن بایل ایسِڈس اینڈ کولسٹرال. اگر کولسٹرال کُنہِ تہِ وجہ سۭتۍ زیادٕ گوٚو, مثلاً یتھ زن أسۍ ونان چھِ ڈسلِپِڈیمیا گژھُن, پیشنٹس کٲنٛسہِ چھُ مۄچر آسان, أمِس چھُ لِپِڈ پروفایل خراب آسان, کولسٹرال چھُ انکریٖز گژھان, أمِس چھِ واریاہ زیادٕ چانسز کہِ أمِس ہیٚکہِ یہِ کولسٹرال سٹون گال بلیڈرس منٛز بٔنِتھ. امہِ علاوٕ چھُ پتہٕ مُختلف وجوٗہات آسان. کُنہِ وِزِ ہیٚکہِ پِگمنٹ سٹون ٲسِتھ. پِگمنٹ سٹونز چھِ بنان یوٗجؤلی اگر خوٗنس منٛز کُنہِ قٕسمُک دود آسہِ, تکلیٖف آسہِ, مثلاً کٲنٛسہِ چھِ آسان سِکِل سیل ڈِزیٖز یا بیٚیہِ کُنہِ قٕسمُک خوٗنُک ڈِزیٖز آسان, تِمن چھِ یِم پِگمنٹس ہٮ۪کان, پِگمنٹ سٹونز ہٮ۪کان بٔنِتھ, مگر تِہنٛز اِنسِڈنس چھِ کم, تِہنٛز اِنسِڈنس چھِ 10%. یِتھٕے کٔنۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ اگر کولسٹرال سٹون بنے اتھ ہٮ۪کن بیٚیہِ تہِ وجوٗہات ٲسِتھ. اتھ چھُنہٕ زیادٕ وزنٕے یوت آسُن کینٛہہ, ریپِڈ ویٹ لاس. اکثر چھِ أسۍ آز کل وٕچھان کہِ وزن والنٕچ ٹرینڈ چھےٚ, سٲری چھِ کوٗشش کران کہِ دے وانٹ ٹُو بی فِٹر. تو اتھ یتھ منٛز کہِ دے لوٗز ویٹ ویری سم ٹایمز اِن اے ویری ڈینجرس وے. دے ٹیک میڈِکیشنز وداوُٹ پرٛیسکرایبِنگ اے ڈاکٹر. تِم کیٛاہ چھِ کران کٲم, ریپِڈ ویٹ لاس چھُ پیشنٹس گژھان, یا تِم چھِ بالکُل واریاہس کالس تام پرولانگڈ سٹارویشن چھِ, واریاہس کالس تام نہٕ کینٛہہ کھیوٚنٕے. یِم تہِ چھِ انٹرمِٹنٹ فاسٹنگ, واریاہس کالس تام نہٕ کینٛہہ کھیوٚنٕے, پرولانگڈ سٹارویشن. یِم سٲری چھِ یِم ہٮ۪کن ریٖزن کٔرِتھ گال سٹون جنریٹ کرنس منٛز. مگر تمہِ علاوٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ سانہِ پاپلیشنہِ منٛز چھُ بیٚیہِ تہِ اکھ تکلیٖف, سُہ گوٚو تھایرایڈ آسُن, ہایپوتھایرایڈزم. ہایپوتھایرایڈزم واریاہ کامن سانہِ پاپلیشنہِ منٛز. سو ہایپوتھایرایڈزم از ون آف د کازز آف گال سٹون, بِکاز یہِ چھُ میٹابولزم کم کران. یِتھٮ۪ن پیشنٹن چھُ میٹابولزم کم آسان, یوٗجؤلی چھُ یِمن کولسٹرال زیادٕ آسان, ڈسلِپِڈیمیا آسان. امہِ کہِ وجہ سۭتۍ تہِ چھُ یِمن لُکن منٛز گال سٹون بننٕکۍ چانسز بڑان. تمہِ پتہٕ چھُ پتہٕ بیٚیہِ اکھ وجہ آسان یُس زن وِچ از ناٹ اِن ہینڈس آف اینی پٔرسن, سُہ چھُ آسان جینیٹک فیکٹر. کُنہِ تہِ پاپلیشنہِ منٛز چھُ آسان ڈِزیٖز چھِ آسان کہِ دیر آر رِؤرسِبل فیکٹٲرٕس لایک زیادٕ کھیوٚو, وزن بڑیو, کولسٹرال بڑیو, مگر دیٖز آر رِؤرسِبل فیکٹٲرٕس. دین دیر آر اِرِؤرسِبل فیکٹٲرٕس لایک جینیٹک. جینیٹک فیکٹٲرٕس آر اِرِؤرسِبل. جینیٹکلی تہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ سانہِ پاپلیشن چھِ یہِ اتھ منٛز چھُ اِنسِڈنس آف دیٖز ڈِزیٖز اِن سٔرٹن ایتھنِک گروپس از مور.
یہ چھُ world wide اکھ ٹرینڈ کہ certain people, certain communities have more, some diseases in more prevalence. سانہِ کومنٹی منٛز چھُ اوور آل تہِ جینیٹِکلی تہِ أسۍ وٕچھان کہ اگر پیشنٹ ہُم رِسک فیکٹر ٲسۍ نہٕ أمِس کِہیٖنۍ, پیشنٹ چھُ سلم ٹرم, یہِ چھُ بڑٕ ہیلدی, أمۍ چھُنہٕ سٹارویشن تہِ کٔرمٕژ باقٕے چیٖز تہِ, بٹ سٹل ہی اور شی ہیز گال سٹونز. اَتھ منٛز چھُ جینیٹِک پرڈسپوزِشن. سو یِم سٲری فیکٹٲرٕس چھُ اوور آل یہِ بناوان کہ سانہِ پاپولیشن منٛز چھُ گال سٹونز واریاہ عام. تہٕ تَمہِ پتہٕ ووٚنوٕ تۄہہِ بیٛاکھ سوال اَتھ سۭتۍ کہ سرجری کَمہِ وِزِ چھِ کَرٕنۍ, یُس زَن کہ اکھ بڑٕ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہ کنٹروورشل ٹاپِک چھُ, کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھِ ڈِفرنٹ سکوٗل آف تھاٹٕس. یُس زَن اَسہِ گایڈ لاینٕز چھِ, وی یوٗجؤلی فالو امیرِکن گایڈ لاینٕز, د سیجز گایڈ لاینٕز اِن اوور ڈے ٹُو ڈے پریکٹِس. تَتھ منٛز چھُ امیرِکن گایڈ لاینٕز آر سے دیٹ اونلی سِمٹومیٹِک گال سٹونز آر ٹُو بی آپریٹِڈ, یعنی کہ تِم گال سٹونز یِمن سِمٹمز گٔے, یعنی کہ ایکیوٗٹ کالِسِسٹایٹس گوٚو پیشنٹس, یا بیلیری کولِک یَتھ أسۍ وَنان چھِ, دگ کَرُن منٛزٕ منٛزٕ اِنٹرمِٹنٹلی, أمِس چھِ تِتھۍ علامت, یا أمِس چھُ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کانٛہہ کمپلِکیشن یا لایک پینکریٹایٹس یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز گوٚمُت. تِم چھِ وَنان کہِ تِمنٕے یوت کنڈِشنن منٛز چھِ اَسہِ سرجری کَرٕنۍ, یا تِمن کنڈِشنن منٛز ییٚتٮ۪تھ سٹون چھِ 2.5 سینٹِمیٖٹر کھۄتہٕ زیادٕ, یا سٹون چھِ سمال ملٹِپل سٹونز. ٹھیٖک, سو دیٖز آر انڈِکیشنز یۄس یوٗروپین یہِ نا امیرِکن گایڈ لاینٕز چھِ. بٹ دین دیر آر ٹوٗ سکوٗل آف تھاٹٕس, لایک وی بِلانگ ٹُو ایشین کنٹریٖز. سو سانہِ کنٹریٖزن منٛز چھِ دیر آر ایشین گایڈ لاینٕز. انڈیا اینڈ پاکستان یوٗجؤلی دے آر د ایپی سینٹر آف کارسنوما آف گال بلیڈر. گال بلیڈرس تیٚلہِ پیٚتیُک کینسر یُس زن چھُ, امیُک ایپی سینٹر چھُ انڈیا اینڈ پاکستان. سو ان اوور کنٹری the guidelines are different. A 20-year young patient who has gallstones and has a life expectancy کہ أمِس چھُ یہِ وُنہِ لایف 40 ؤری یا 50 ؤری یا 60 ؤری, تہٕ تِمن 60 ؤرین منٛز اگر نہٕ أمِس کٕہٕنۍ سِمٹم أمۍ گال سٹون دیُت, بٹ دیر از اے رِسک کہ یہِ ہیٚکہِ میلگننسی کٔرِتھ برونٛٹھ کُن. سو ایشین گایڈ لاینٕز سے کہ usually they say کہ اگر ہسا گال سٹون چھِ, even if it is asymptomatic, it deserves a surgery. And number 2 یُس أسۍ وٕچھان چھِ کہ یُس أزکِس ٹایمس منٛز surgery has become very safe, anesthesia has become very safe. So if we have to see whether I want my gallstone to be operated or not, it depends upon the risk factor, risk benefit ratio. I will see the risk benefit ratio. What is the risk if it stays there? اگر اتھ گال سٹون اتھ تیٚلہِ پیٚتہِ سرجری کٔرنہٕ کِہینۍ, لایف ٹایمہِ منٛز کوٗتاہ رِسک چھُ أمِس پیشنٹس اتھ کمپلِکیشن گژھنٕچ, لایک کالِسِسٹایٹس, پینکریٹایٹس گژھنٕکۍ, کولینجایٹس گژھنٕکۍ, یا جی بی پٔرفریشن گژھنٕکۍ, تہٕ تمہِ سۭتۍ تتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس دود چھُ یا کُنہِ وِزِ مارٹیلٹی چھِ, فیٹیلٹی چھِ, تمِچ انسِڈنس وِز ا وِز کہِ سرجری منٛز کوٗتاہ رِسک چھُ. سو تہٕ سرجری سۭتۍ کوٗتاہ بینِفٹ چھُ, یوٗ سی د رِسک بینِفٹ ریشو. سو آی وُڈ سجسٹ دیٹ کہ اِن اوور سیٹ اپ اکاڈنگ ٹُو ایشین گایڈ لاینٕز, اگر ینگ پیشنٹس چھُ with even asymptomatic gallstones, they should consult their doctors and discuss thoroughly with them. Because kuni viz kya chhe vichan ke kuni viz ashu vechmut ke young student ye chu 12th as paran amish gallstones ye chu dapan has me shun kihin karun, and as per guidelines we say ki okay, you are fine. And amish chu akbar important do amish exam paga and he gets a biliary colic or an attack of acute cholecystitis. One chims paga exam ware important go, I'm cholecystitis ki wajah se the ki emis aki warich mehnat zai gechit. So yo hoy chu use bu vanan osus ki risk benefit ratio. So this is the risk you carry. Do you want to carry that risk? Asha yasan su risk bront paknaun kin ashi yasan gointhi tadoruk karun ki goinathi time kadit اولین فرصت منٛز ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ ڈسکس کٔرِتھ تھارولی, پتہٕ پلان کٔرِتھ کہِ أمِس خٲطرٕ کیٛاہ روزِ ٹھیٖک, پتہٕ تِتھٕے کٔنۍ تٔتھۍ ڈایریکشن منٛز پکُن. جی مطلب گال سٹونز ورٲے چھِ أسۍ وٕچھان ہرنیا, ہرنیاہس منٛز کٕم چھِ أرلی وارنِنٛگ ساینٕز؟ وٕچھو بِلکُل یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ ووٚن کہِ سانہِ پاپولیشنہِ منٛز چھُ واریاہ کامن کہ وی ہیو اوور دا کاؤنٹر ڈرگس, ہلکہٕ دگ کٔرٕن, دگہِ ہُنٛد دوا کھیو, نِبو. یوٗجؤلی چھُ ہرنیاہس منٛز یوٗجؤلی دے ڈونٹ ہیو
ویری سیویَر پین. یُتھُے ہرنیا شروٗع چھُ گژھان اَتھ چھُنہٕ شروعاتَس منٛز دَگ آسان واریاہ زیادٕ کِہیٖنۍ. اَتھ منٛز چھُ پین لیس سویلِنٛگ, پین چھَنہٕ زیادٕ کِہیٖنۍ مگر صرف سویلِنٛگ اَکھ چھُ پیشَنٹ محسوٗس کَران ییٚتٮ۪تھ تہِ أمِس ہرنیا, چاہے اِنگوینَل چھُ یعنی کہِ کَژھَس منٛز زنٛگہِ نِش یُس کَس چھُ اَتٮ۪تھ زیادٕ کامَن آسان, اِنگوینَل ہرنیا چھِ اَتھ وَنان, یا وینٹرل ہرنیا, یٔڈ منٛز کُنہِ تہِ جایہِ آسُن ہرنیا. أمِس چھُ صرف سویلِنٛگ باسان مگر یہِ چھُ وَنان اکثر پیشَنٹ کہِ نہ حظ یہِ چھُنہٕ کَران مےٚ کِہیٖنۍ. مگر ٹایم چھُ گژھان, یہِ ہرنیا چھُ روزان, ڈِفیکٹ چھُ روزان بَڑان, اینڈ اَتھ منٛز چھُ کَنٹینٹٕس یعنی کہِ کَنٹینٹٕس چھُ اَتھ منٛز أنٛدرم چھُ اور کُن سیدان. کُنہِ وِزِ چھُ یہِ أنٛدرم اور کُن سیٖنِتھ اَتھ چھِ گژھان وَرم کھسان اَتنَس, اَتھ چھِ بٕلڈ سپلاے کَٹ گژھان, یہِ أنٛدرم چھُ أتنَن سٕے دۄدران اَتھ ہرنیاسٕے منٛز. تَمہِ پَتہٕ چھِ اِمرجنسی منٛز پیٚوان یِتھِس پیشَنٹَس کَرُن آپریٹ, یہِ أنٛدرم چھُ پیٚوان ژَٹُن. اور اَتھ منٛز چھُ اگین دیر اِز اے رِسک کہِ وی رن اے رِسک آف لایف آف دِس پیشَنٹ. نو دِس پیشَنٹ ہیز نہ أمۍ ترٛوو مےٚ پَنُن پان بَڑٕ أکِس وٕلٹہٕ سُچویشنہِ منٛز کہِ وۄنۍ چھُ اَسہِ ڈِسایڈ کَرُن اِمرجنسی منٛز چھُ آپریشن کَرُن, رِسک فیکٹٲرٕز بَڑے, سٔرجری ہِنٛدۍ آوُٹ کَمٕز تہِ چھِ وۄنۍ کَم, بیٚیہِ ہٮ۪کو نہٕ أمِس اَتھ سُچویشنہِ منٛز میش یا جٲلۍ یَتھ وَنان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ رِپیر چھِ کَران, وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ سُچویشن منٛز یوٗجؤلی سۄ تہِ ترٛٲوِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ اِنفیکٹِڈ چھُ. سو اَمِکۍ یِمن واپَس یِنٕکۍ چانسِز تہِ بَڑے, بیٚیہِ روٗد اَمیُک رِسک آف لایف تہِ روٗد اَتنَس ڈیوٗرِنٛگ دِس سٔرجری. سو اِسلیے چھُ أسۍ چھِ تُہنٛدِ پروگرام کہِ وسادت یَژھان سارنٕے وَنُن کہِ اگر تۄہہِ سِمٹَم چھُ بِلکُل کہِ تۄہہِ چھُ اکھ پین لیس سویلِنٛگ, یہِ چھُ ہرنیا, گو اینڈ گیٹ اِٹ چیکڈ. تُہۍ کٔرِو پنٛنِس ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ مشوَرٕ. یہِ چھُنہٕ اِبتِدٲیی چھُنہٕ یوٗجؤلی آسان یہِ بَڑٕ کھوژنٕچ کَتھ چھَنہٕ, بامبرَنٕچ أسۍ چھِنہٕ یَژھان بامبراوُن تۄہہِ کینٛہہ, مگر أسۍ چھِ یَژھان سۭتۍ سۭتۍ کہِ سٲنۍ کٲم چھِ کہِ آگٲہی گژھِ ییٖژاہ گژھٕنۍ کہِ پیشَنٹ گژھِ پانَے واتُن ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ, دٮ۪ن یوٗ کین ڈِسکَس. اینڈ تُہۍ ؤنِو ڈاکٹر صٲبَس کہِ نہ حظ تُہۍ دِیِو مےٚ وارٕ نظر کہِ مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ, کوٗتاہ بوٚڑ ڈِفیکٹ چھُ, کیٛاہ ہرنیا چھُ, اَمیُک سٔرجری کیٛاہ چھےٚ, یۄس سٔرجری بہٕ کَرا لیپ کِنہٕ بہٕ کَرٕ اوپُن, وٹ وِل بی بیٹر فار می, میش چھا ترٛاوُن کِنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ ترٛاوُن, ڈِسکَس اِن ڈِٹیل اینڈ دٮ۪ن پٕلین. کیٛازِکہِ اِلیکٹِو سٔرجریٖز گِو یوٗ ٹایم. یِم اِلیکٹِو سٔرجریٖز چھِ چاہے ایسِمٹومیٹِک گال سٹونٕز چھِ, ہرنیا چھُ یُس نہٕ اوبسٹرکٹِڈ چھُ کِہیٖنۍ, یِمن منٛز چھُ تۄہہِ ٹایم مِلان, تُہۍ ہیٚکِو ڈِسکس کٔرِتھ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ, پَتہٕ ہیٚکِو اکھ پٕلین کٔرِتھ کہِ یَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ ہسا کَرٕ بہٕ اَتھ سٔرجری, کہِ ییٚمہِ طریٖقہٕ ہسا کَرناو بہٕ سٔرجری اَتھ. بِلکُل أکِس پرٛاپَر ٹایمَس پٮ۪ٹھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ نیُن چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری. مگر اکثر چھِ أسۍ وٕچھان ڈاکٹر صٲب یُس زَن یہِ ہرنیا چھُ یہِ چھُ واپَس یِوان, اِوٕن اگر سٔرجری تہِ چھِ کَران تٔمِس پیشَنٹَس منٛز چھِ یہِ ہرنیا واپَس یِوان, تہٕ کیٛاہ پرٛوٮ۪نٹِو میجٲرٕس پَزَن اَپناوٕنۍ تاکہِ یہِ یی نہٕ واپَس بار بار. یوٗجؤلی چھِ وٕچھِو أسۍ چھِ یَژھان کہِ ایکچُؤلی ہرنیا ٹرٛیٖٹ کَرُن چھُ اِٹ اِز دَ اینڈ آف دَ تھِنٛگس, بٹ وٹ کازڈ اِٹ, یہِ کَمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ ہرنیا. گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ تِمن چیٖزن ہِنٛز تہِ ہیٚنۍ سام, یُس مےٚ ووٚن کہِ اِلیکٹِو سٔرجری منٛز ڈاکٹرس سۭتۍ مشوَرٕ کَرُن, سو دیٹ أسۍ ہٮ۪کون یہِ پیشنٹ اِلیکٹِولی پرٛپِیر کٔرِتھ. أسۍ وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ کہِ یہِ ہرنیا ییٚمہِ وجوٗہاتو سۭتۍ گوٚو, سُہ وجوٗہات تہِ گژھِ گژھُن, سُہ تہِ گژھِ دیٹ شُڈ آلسو بی ٹیکن کِیر آف. لایک کانٛہہ تہِ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ ایبڈامنس منٛز پریشر بَڑِ, انٹرا ایبڈامنل پریشر گژھِ اِنکریٖز, تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ہیٚکہِ ہرنیا گٔژھِتھ. لایک أسۍ چھِ وٕچھان COPD پیشنٹ چھُ آسان کانٛہہ کہِ یِمن چھاتہِ ہُنٛد یہِ چھُ اکثر مٔریٖض آسان اَسہِ یِم اِنہیلٲرٕس چھِ کران, یِمن چھُ کرٛانِک کَف روزان, یِمن چھِ ژاس روزان وُہٕرۍ ؤرِیَس یا أکِس سیٖزنَس چھِ یِمن ژاس روزان. اَمہِ ژاس کرنہٕ سۭتۍ وِگرس ژاس کرنہٕ سۭتۍ چھُ انٹرا ایبڈامنل پریشر بڑان, تہٕ یِمن پیشنٹن چھُ واریاہ زیادٕ چانس ہرنیا گژھنُک. یِتھٕے کٔنۍ چھِ پیشنٹس یِمن زن کرٛانِک کانسٹِپیشن چھُ آسان, قبض چھُ آسان واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ, تِم کیٛاہ چھِ کران ییٚمہِ ساتہٕ تِم واش روٗم چھِ گژھان, یِم چھِ سٹرین کران, یِم چھِ چار اَنان, انٹرا ایبڈامنل پریشر چھُ اِنکریٖز گژھان. یِتھٕے کٔنۍ چھُ پیشنٹ کانٛہہ ییٚمِس اِوٕن لۄکٹہِ پِشابُک چار آسہِ, پراسٹیٹ چھُ بڑیومُت, یِم چھِ لۄکٹِس پِشابس چار اَنان, اَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ یہِ ہرنیا گٔژھِتھ, انٹرا ایبڈامنل پریشر اِنکریٖز گٔژھِتھ. یا ویٹ لِفٹِنٛگ چھِ سٮ۪ٹھاہ کامن چھِ, یوٗجؤلی یوٗتھ چھِ گژھان اینڈ تِم چھِ جِم گژھان, اینڈ تِم چھِ یوٗجؤلی ویٹ لِفٹ کران, ہیوی ویٹٕس لِفٹ کران وِدآوُٹ پراپر سُپروِجن. تِمن چھُنہٕ آسان پراپر گیر لٲگِتھ کِہینۍ, لایک جِم سپوٹٲرٕس یِمن أسۍ وَنان چھِ, یا بیلٹٕس چھِنہٕ آسان لٲگِتھ کِہینۍ, تِم چھِ جسٹ آوُٹ آف مطلب سُہ یہِ کہِ شوق کہِ وجہ سۭتۍ چھِ یِم تُلان واریاہ ہیوی ویٹ, اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ ہرنیا گٔژھِتھ. اَمہِ علاوٕ چھُ ہرنیا علامت ہیٚکہِ ٲسِتھ اگر کٲنٛسہِ
ایبڈامنس منٛز یٔڈ منٛز کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ میلِگنٮ۪نسی یا کینسر چھُ چاہے سُہ أنٛدرمنہِ ہُنٛد چھُ چاہے سُہ اووریٖزن ہُنٛد چھُ چاہے کُنیُک تہِ میلِگنٮ۪نسی کانٛہہ تہِ کینسر اگر یٔڈ منٛز چھُ اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ انٹرا ایبڈامنل پریشر بڑان اَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ ہرنیا گٔژھِتھ اسی لیے چھُ کہِ اگر تۄہہِ ہرنیا چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ پنٛنِس ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کنسلٹ کرُن اینڈ سُہ کرِ تۄہہِ اِویلویٹ کہِ یہِ ہرنیا کیازِ گوٚو اگر أمِس پیشنٹس یہِ ہرنیا گوٚو بِکاز یہِ چھُ سی او پی ڈی أمِس چھُ چھاتہِ ہُنٛد أمِس کرو گۄڈنٮ۪تھ چھاتہِ ہُنٛد دود آپٹِمایز یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رِوٲرس کٔرِتھ کینٛہہ چھاتہِ ہُنٛد تکلیٖف روزِ أمِس مگر أسۍ کرون آپٹِمایز ساروی کھۄتہٕ مطلب اصل کنڈِشن منٛز گژھِ أمۍ سُنٛد شوٗش یُن تمہِ پتہٕ کرو أسۍ سٔرجری اگر کٲنٛسہِ پیشنٹس کرونِک کانسٹِپیشن چھِ أسۍ کرو کرونِک کانسٹِپیشن ٹریٖٹ گۄڈنٮ۪تھ سو دیٹ یہِ یی نہٕ واپس کِہینۍ یِم تہِ رِسک فیکٹٲرٕس ٲسۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ أمِس آز ہرنیا گوٚو تِم رِسک فیکٹٲرٕس تہِ چھِ سۭتۍ سۭتۍ ایڈرس کرٕنۍ تِم رِسک فیکٹٲرٕس ہٮ۪کوا أسۍ کمپلیٖٹلی نگیٹ کٔرِتھ تِم ہٮ۪کوا پوٗرٕ ٹھیٖک کٔرِتھ یا تِم ہٮ۪کو کنٹرول کٔرِتھ مگر تمہِ سۭتۍ چھُ ضروٗری سۭتۍ سۭتۍ کہِ أسۍ کرو تِم رِسک فیکٹٲرٕس تہِ ختم اور یُس ہرنیا چھُ ہرنیا تہِ کرو ٹریٖٹ سو دیٹ کہِ واپس یِنہٕ گژھِ اتھ چانسز واریاہ کم بِلکُل ڈاکٹر صٲب یِتھ کٔنۍ زن بیاکھ اکھ ووٚنوٕ تۄہہِ پایلز چھِ آسان تہٕ تَمِکۍ کامن کاز کیاہ چھِ اگر أسۍ ینگ اڈلٹن ہٕنٛز کتھ کرو اگر أسۍ وٕچھو کہِ اِن ریٖسنٹ ٹایمز وٕچھ اَسہِ کہِ اوٚتتھ تام ٲسۍ أسۍ وٕچھان پایلز اِن مِڈل ایجڈ پاپولیشن وۄنۍ چھِ أسۍ وٕچھان واریاہ لۄکٕٹ ایج گروپس منٛز مطلب وی سی سکوٗل گویِنگ بچن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان وۄنۍ پایلزٕچ پرابلم امیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ ریٖزن چھُ یُس زن پروسیسڈ فوڈ آو وِچ از ویری لو اِن فایبر ڈایٹ گوٚو کم پروسیسڈ ہایلی رِفاینڈ کاربوہایڈریٹس چھِ أسۍ وۄنۍ نِوان یوٗجؤلی پیشنٹسن منٛز یِمن منٛز گوٚو عام لُکن منٛز جنک فوڈ چھُ واریاہ کامن تہٕ امہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یِمن پیشنٹن یِمن بچن دوٚیِم فیکٹر چھُ کہِ بچن منٛز گوٚو عام یا اِون بڑٮ۪ن منٛز تہِ موبایل گوٚو واریاہ کامن اَسہِ چھُنہٕ پراپر باوَل ہیبِٹس تہِ کِہینۍ ٹایمس پٮ۪ٹھ واش روٗم گژھُن ٹایمس پٮ۪ٹھ یہِ ایوری ڈے یہِ ریگولیٹ کرُن وۄنۍ چھُ آسان بچہِ صبحٲے سُہ چھُ تُلان فون پتہٕ چھُ سُہ فونس سۭتۍ لگان بِزی پتہٕ چھِ تٔمِس مول موج آسان زار پار کران کہِ ژٕ گژھ تہٕ واش روٗم سُہ چھُنہٕ گژھان کِہینۍ اِون بڑٮ۪ن ہِنٛز تہِ چھِ یِژھٕے سُچویشن کہِ ناٹ ٹیکِنگ اے لاٹ آف فایبٲرس اِن ڈایٹ اینڈ سِڈینٹری لایف سٹایل امہِ کہِ وجہ سۭتۍ گٔے کانسٹِپیشن گٔے اِنکریٖز اینڈ یوٗجؤلی چھِ أسۍ وٕچھان کہِ أسۍ چھِ میٖٹ واریاہ زیادٕ کھٮ۪وان ہاے پروٹیٖن ڈایٹ چھُ مگر فایبٲرس چھِنہٕ اتھ سۭتۍ بیلنس کران کِہینۍ أسۍ چھِ پروٹیٖن واریاہ مقدارس منٛز کھٮ۪وان مگر فایبٲرس چھِنہٕ أسۍ واریاہ مقدارس منٛز کھٮ۪وان کِہینۍ تمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ کانسٹِپیشن کرونِک کانسٹِپیشن امہِ کہِ وجہ سۭتۍ وٕچھ اَسہِ واریاہ اِنسِڈنٹس یا جنک فوڈ چھُ یا سِڈینٹری لایف سٹایل چھُ یا اِون اوبیسٹی چھُ یُس زن پارٹ آف سِڈینٹری لایف سٹایل چھُ امہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ امہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ واریاہ کامن وۄنۍ پایلٕز گژھٕنۍ یہِ سانہِ پاپولیشنہِ منٛز ڈاکٹر صٲب پایلزن خٲطرٕ کمہِ وِزِ چھِ سرجری یِوان رِکمنڈ کرنہٕ وٕچھو وٕنکیٚن کیاہ کیاہ آپشن چھِ بیٚیہِ اَسہِ نِش ایویلیبل جی یُس پایلزن مُتعلق چھُ بہٕ چھُس اکثر ونان پیشنٹن کہِ اگر أسۍ وٕچھو کہِ ہر کٲنٛسہِ دۄن نفرن ہٕنٛدۍ بوٗٹُک سایز چھُنہٕ سیم کینٛہہ سو ون شوٗ ڈز ناٹ فِٹ آل اس لیے پیشنٹ چھُ یِوان گۄڈے دٮ۪ماغس منٛز بنٲوِتھ مےٚ حظ کٔرزِ لیزرٕ سۭتۍ سرجری یا مےٚ حظ کٔرزِ یِتھ کٔنۍ سرجری مگر تتھ برعکس چھُس بہٕ یژھان ونُن سانٮ۪ن ناظریٖنن کہِ اِٹ از بیٹر کہِ تُہۍ گٔژھِو ڈاکٹر صٲبس نِش تُہۍ وٕچھنٲیِو پنُن تکلیٖف تمہِ پتہٕ کٔرِو ڈسکس کہِ مےٚ خٲطرٕ کیاہ روزِ بیٹر یُس ہیمورایڈ چھُ پایلز چھُ اتھ منٛز چھِ أسۍ یوٗجؤلی کہِ اتھ منٛز چھِ آسان یوٗجؤلی 4 گریڈ گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ 4 یِتھ کٔنۍ چھُ کلاسِفاے آمُت کرنہٕ مگر مور دین د گریڈس وٹ از مور امپارٹنٹ از وٹ ہاو سیویر آر د سمٹمز أسۍ چھِ یژھان أسۍ چھِ پیشنٹن پننٮ۪ن ونان کہِ اگر تُہۍ اسہِ نِش آیوٕ سون ٹارگیٹ چھُ یہِ کہِ یوٗ شُڈ بی بیٹر آفٹر سرجری پتہٕ گژھِ تُہنٛز لایف بیٹر بنٕنۍ دین یۄس آز چھِ تُہنٛدۍ سمٹمز گژھن کم گژھٕنۍ دین یِم تۄہہِ سمٹمز آز چھِ اسی لیے چھُ یہِ کہِ اٹ کمپلیٖٹلی ڈِپینڈس اپان د سمٹمز دیٹ پیشنٹ ہیز پیشنٹس کٕم سمٹمز چھِ کۭتیاہ سمٹمز چھِ تتھ سۭتۍ سۭتۍ کہِ گریڈ تہِ کیاہ چھُ أمۍ سُنٛد تمہِ پتہٕ چھُ اتھ منٛز یہِ کہِ انٹرنل تہٕ ایکسٹرنل ہیمورایڈٕس چھِ آسان یا انٹرنو ایکسٹرنل دۄنوے کمپوننٹ انٹرنل چھا یہِ ایکسٹرنل چھا کِنہٕ یہِ چھُ انٹرنو ایکسٹرنل دیٹ ول ڈِسایڈ د ٹایپ آف ٹریٖٹمنٹ دیٹ دِس پیشنٹ ہیز ٹُو گو لایک کہِ اگر انٹرنل ہیمورایڈٕس چھُ
ود میوکوزل پرولیپس چھِ یوٗجؤلی ایڈوکیٹ کران آز کل یَتھ MIPH چھِ وَنان سٹیپلڈ ہیمریڈوپیکسی. تَتھ منٛز چھِ أسۍ سٹیپلر سۭتۍ سٹیپل لگاوان اینڈ تَتھ منٛز چھُنہٕ زخم روزان کِہیٖنۍ. جی ڈاکٹر صٲب اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ فردر کتھ بات. فی الحال جُڑے اَسہِ سۭتۍ کالر منتہا ملک پامپور پٮ۪ٹھ. ؤلِو یِہُنٛد سوال بوزو. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استقبال چھُ تُہُنٛد پروگرامس منٛز. جی میرا نام منتہا ہے, میں پامپور سے ہوں. جی استقبال ہے آپ کا پروگرام میں. اپنا سوال پوچھیے. لاسٹ ٹائم میری مدر کی سرجری تھی, جی بھی ریموو کرنا تھا, لیپروسکوپی ہو گئی تھی ان کی, لیکن ان کا پھر انہی جورنگ سرجری کے بعد ہی نیکسٹ یا تھرڈ ڈے ان کو سیویئر پین ہونے لگا ابڈومن میں. تو پھر اسکین وغیرہ ہو گیا تو پھر ان کو ہو گیا تھا پینکریاٹکس. اس کا کچھ کنیکشن ہے آپس میں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی منتہا جی, آپ نے بولا کہ آپ کی مدر کی سرجری ہوئی تھی, لیپروسکوپک کولسسٹیکٹمی ہوئی تھی, ہے نا؟ جی. تو اس کے بعد پینکریٹائٹس ہو گیا تھا ان کو تیسرے دن پہ, سرجری کے 3 دنوں کے بعد. جی ابھی مجھے نہیں آ رہی ہے اس میں کلیئر آواز, بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پینکریاٹکس ہو گیا تھا. ان کو سرجری کے بعد, سرجری کے 3 دنوں کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ پینکریٹائٹس, ایکیوٹ پینکریٹائٹس ہو گیا تھا. جی جی بہت ایکیوٹ. جی 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 منتہا جی, اس کا یہ ہے کہ سرجری کے بعد جو پینکریٹائٹس کی کمپلینٹ لے کے وہ آئی, یہ ہو سکتا ہے چاہے ہم لیپروسکوپک سرجری کریں چاہے ہم اوپن سرجری کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ یوجولی ان کا ایسے پیشنٹس کو کیا ہوتا ہے کہ اسمال ملٹیپل سٹونز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سٹونز ہوتے ہیں گال بلیڈر میں, اور ڈیورنگ سرجری ایک پاسبلٹی رہتی ہے کہ تھرو دا سسٹک ڈکٹ کوئی ایک سٹون مائگریٹ ہو جاتی ہے اور کامن بائل ڈکٹ میں چلی جاتی ہے, اور ایسی سٹون چیزیں ہو گئی ہوں گی ادھر ادھر. نہیں, ہاں کوئی سٹون ڈیورنگ سرجری سلپ ہو سکتی ہے. ایون سرجری سے پہلے جب ہم پیشنٹ کو ایون اینستھیزیا دے سکتے ہیں تو ایک سٹون سلپ ہو سکتی ہے. جی. تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یوجولی ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ آپ ریسنٹ الٹرا ساؤنڈ لائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سرجری سے 1-2 دن پہلے سٹون پہلے ہی سلپ ہو گئی تھی, کوئی ایک سٹون نیچے چلی گئی تھی. تو لیکن اس کے باوجود بھی ڈیورنگ سرجری بھی کوئی ایک اگر چھوٹی چھوٹی سٹونز اس میں ہیں تو چانسز ہیں کہ کوئی ایک سٹون مائگریٹ ہو سکتی ہے CBD میں اور پینکریٹائٹس کر سکتی ہے. جی تھینک یو. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. تو جیسے ہم ہیمورائڈس کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو ہیمورائڈس کا یہ ہے کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. ہم دیکھتے ہیں کہ ہیمورائڈس انٹرنل کمپوننٹ زیادہ ہے, ایکسٹرنل کمپوننٹ زیادہ ہے, گریڈ کیا ہے اس کا, اور ساتھ ساتھ سمٹمس کیا ہے پیشنٹ کے. ان سب کو ملا کے ہم پیشنٹ کو ایک چیز ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ چیز بیٹر رہے گی. اینڈ ایز اے پیشنٹ اوبویسلی یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور ڈاکٹر. ایک پیشنٹ اور ڈاکٹر کا بہت ایک ٹرسٹ والا ریلیشن شپ ہوتا ہے. وہ ٹرسٹ ضروری ہے کہ آپ پہلے 1-2 بار ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں جن سے آپ کو سرجری کرانی ہے, آپ ان کا ٹرسٹ گین کریں, ایک ریپو بلڈ کریں, اور آپ انشور کریں کہ یو ہیو دیٹ ٹرسٹ. بیکاز میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اپنے پیشنٹس کو بھی, کہ کوئی آپ کو کوئی الاؤ کر رہا ہے کہ آپ اس پہ چھری چلاؤ, تو اٹ ہیز ٹو بی اے ویری ہائی لیول آف ٹرسٹ. تو کوئی آپ کو الاؤ کر رہا ہے کہ آپ کون الاؤ کرے گا. تو اتنا زیادہ ایک بھروسے کی ضرورت ہے. بالکل. اور دونوں سائڈ سے اس بھروسے کی قدر کرنے کی بھی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم نے بات کی تھی ہرنیا کی کہ وہ سرجری کے بعد بھی واپس آ سکتا ہے, تو ویسے ہی جب ہم پائلس کی بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اکثر سرجری کے بعد بھی اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں واپس آنے کے, تو اس ٹائم پہ کیا پریکاشنس ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی بولا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ رسک فیکٹرز وہیں پہ تو نہیں رہ گئے. جو ہم سرجری کر رہے ہیں وہ ہم پریزنٹ سمٹمس اور پریزنٹ ڈیزیز کی کر رہے ہیں, کہ ہم نے پیشنٹ کا ہیمورائڈس جو ہے اس کے لیے سرجری کی, لیکن پیشنٹ نے سرجری کے بعد بھی وہ جو مضر چیزیں تھیں وہ چھوڑی نہیں, پیشنٹ کا لائف سٹائل چینج نہیں ہوا. بالکل. تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پیشنٹ کو یہ تکلیف پھر سے ہونے کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یہاں پہ عام نوشن چلتا ہے کہ دے ڈونٹ فالو, کہ وہ
डॉक्टर साहब अगर बोलेंगे भी कि भाई ये नहीं खाना है, लेकिन लोग बोलते नहीं ये खाना ज़रूरी है, तो हम ज़्यादा आम लोगों की एडवाइस लेते हैं हेल्थ को लेके रादर दैन द एक्सपर्ट जो उस चीज़ का ये है. तो आपने रिस्क फैक्टर वहीं पे रखा, आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, आप फिर से मोबाइल पे बैठे हुए हो, बाउल हैबिट्स बिल्कुल चेंज हुए हैं, कॉन्स्टिपेशन एड्रेस नहीं हुई, और खाने पीने में जो चीज़ें थी, खाने पीने में हाई फाइबर डाइट नहीं लिया, फ्लूइड इनटेक वैसा ही है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से चांसेस है कि ये चीज़ वापस आ सकती है आफ्टर सर्टेन टाइम. जी तो सब ये विज कत वन करान लेप्रोस्कोपी हंस, लेप्रोस्कोपी कत वन तो कित कन ये मुख्तलिफ आसान ओपन सर्जरी निश. जी देखिए, चूँकि लेप्रोस्कोपी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ओपन सर्जरी निश मुख्तलिफ, ओपन सर्जरी निश मुख्तलिफ कहें, मगर डिफरेंसेस क्या अत मज एक्चुअली कि यम सात अम ब्रोट आसान कंस इंसानस यड़ हुंद ऑपरेशन करन बिफोर 1985 आई वुड से. तो तम सात क्या करान काम कि सर्जन साहब सोस खोलान यार्ड सारी अख बोड़ चाक दिवान, तम पत वुचान डिफरेंट ऑर्गन्स वुचिन, वुचन कि यड़ मज यम ते वुस्त खान तिम सारी तिमन सारनी अख नजर यवान दिन. तम पत दोयम चीज़ क्या करान कि तम पत यथ चीज़स मज प्रॉब्लम सपोज प्रॉब्लम पेशेंटस तिल पेतिस मज या परंदरमस मज पत सू एड्रेस करना. सो अख बड़ चाक या जन लेप्रोटमी वन. तो पोस्ट 1985 गो ये रेवल्यूशन ज लेप्रोस्कोपी आई वजूदस मज कि ये वोनुक कि ओपन एंड सी अप्रोच गो बंद. नाउ वी डोंट ओपन एंड सी, वी सी विदाउट ओपनिंग. अस क्या करान काम कि गैस यूजुअली यूज करान या जन कार्बन डाइऑक्साइड वारिया कॉमनली ज़्यादातर यूज करान कार्बन डाइऑक्साइड. अम सी इन्फ्लेट करान पेशेंट्स यार्ड करान आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया मुश्क पत यार्ड करान इन्फ्लेट अम गैस सत. पत पोर्ट अख लकुट ज़्यादा अख बनावान, तपर अख पोर्ट त्रावान कैमरा त्रावान. तम की वजह से सारनी वुस्त खानन गोन नजर दिवान. और यानी कि उस ओपन एंड सी सो अप्रोच गो वह खत्म. वन जस्ट अक पिन होल किन की होल किन तपर वुचान दिवान नजर. और तम पे ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट सपोज तिल पे सर्जरी करें, लक लकट क्या बे ज़्यादा बनावान, तिमो किन इंस्ट्रूमेंट्स त्रावान और ये सर्जरी अंजाम दिवान. बेसिक प्रिंसिपल सर्जरी हुन सेम यु जन ओपनस मज बेसिक प्रिंसिपल लेप्रोस्कोपी मज त सेम, बट ओनली नाउ कि इंस्ट्रूमेंटों सत करान थ्रू की होल्स एंड a bit away from the patient, and we are not touching the patient actually. इंस्ट्रूमेंटन टच करान तम के वजह से वुचान. जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर जुड़े शरीफुद्दीन परे सोपर पे वली हुन सवाल बोझो. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी इस्तकबाल तुन प्रोग्रामस मज पन सवाल पृछ्यो. हेलो जी पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम करियो काम पहन. हेलो हेलो जी पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम करियो काम तो सवाल पृछ्यो. दरअसल डॉक्टर साहब जी हेलो हेलो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम करियो काम पहन तो सवाल पृछ्यो पन. हेलो 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 तुई हेक्यू पन सवाल पृछ्ये डॉक्टर साहब च बोजा कर बेक. हेलो जी डॉक्टर साहब च तुहन बोजान तुई हेक्यू पन सवाल पृछ्यत. दरअसल आज 3 वरी ब्रोट ऑपरेशन गोमुत हर्नियुक अत यसान डॉक्टर साहबस वन कि अगर 3 वरी ब्रोट ऑपरेशन गो अत क्या एहतियात करन यीतिस कालस ती, मगर कुन सात मे बासान अत मेशस नश दग वातान मामूली पकन सत मज एहतियात तुथ कर कि युथ मे पता लगे मे गो फिट फार. तो बे एहतियात क्या कर मतलब ये साथ मेश में आप त्राव एहतियात क्या कर. जी 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 शुक्रिया कॉल जी मंजूर साहब मंजूर साहब परे साहब जी परे साहब सठा शुक्रिया तुहद सवाल प्रश्न खतर. यम सवाल ये पृछान कि 3 वरी ब्रोट गो ऑपरेशन यमन मैश हर्नियोप्लास्टी गई, यानी कि हर्निया खतर गई सर्जरी यथ मज मैश आव त्रावन. वन वन कि मे क्या एहतियात कर. 3 वुहर पत
इत कन एज सच कह खास एहतियात जरूरत युस अस मैश छ त्रावान अत क्या गसान अत यह आसान कि यह मैश छ त्रावान जस्ट टू री एनफोर्स इत कन कुन ति चीज इत कन देवारस छ बुस पन पेशेंटन आम जबान मज ये वनान कि इत कन देवारस कुन जाय मरम्मत करन अस अत सीर नव लागान बेस पलस्तर करान पेट इथे कन युस यह मैश छ यह जस्ट अत सपोर्ट दिन खतर आसान मगर विद टाइम मैश डिसइंटीग्रेट गसान यह जिस्मुक हिस्सा बनान 3 वुहर पत हाँ मैश रिलेटेड अतत युस फाइब्रोसिस गसान तम कि वजह या बास तुह मज टिंगलिंग सेंसेशन मज बासान तम त्रुक हिव लगान या बे कह चीज मगर सह बांबरुनुक मसल कह वन युस सवाल कि हर्नियास वापस यनिक फैक्टर्स इत कन वोन कि अस वुचुन कि अगर तुह छाति हुंद कह तकलीफ चास गस न रोजन क्रॉनिक कफ गस न रोजन कह सह दैट इज टू बी एड्रेस्ड अगर छाति हुंद तकलीफ रोजान तुह गो तम किस माहिर डॉक्टर सबस सत तथ करनयू ऑप्टिमाइज तम खतर अगर इनहेलर्स नीन या बे कह चीज युस सह वन सह फॉलो कर या कॉन्स्टिपेशन कब्ज तुह रोजान तम खतर ट्रीटमेंट जरूरत हेवी वजन छुनु वारिया ज्यादा तुलन क्या बट सिंस आफ्टर 3 years हेक्यू तुह सह यह करित या लॉक्टिस पिशाबस चार आसन प्रोस्टेट बढ़ुन तथ ट्रीट करन तिम सारी फैक्टर्स हेकन यह करित कि हर्निया हेक बे वापस यत बाकी छुन खास एहतियात कहीं इवन यूजुअली अस पेशेंट्स वनान कि खेन चेनस मज क्या एहतियात हर्नियास छुन खेन चेनस सत वाबस्तगी कहीं क्या कह सर्जरी तिल पेतिस पे कर या अंदरमस पे कर कि ये खेन चेनुक कह डायरेक्ट यह यम हेकन खेन चेन बिल्कुल खेत मगर युस यमन रिस्क फैक्टर ओस हर्निया गसनुक सह एड्रेस करन कि अगर यमन ओस छाति हुंद तकलीफ या कॉन्स्टिपेशन हुंद तकलीफ या इवन ओबेसिटी युस जन छ मोटापा छ मोचर सत वजन खसन सत हेकि हर्निया वापस यत जी डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बोला कि लैप्रोस्कोपी जो है वो अभी प्रेफर की जाती है एज़ कम्पेयर टू जो ओपन सर्जरी होती है जब हम कॉस्ट की बात करते हैं क्या लैप्रोस्कोपी कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी जी नहीं बिल्कुल मुझे लगता है कि इनिशियली शायद ऐसा था लेकिन आजकल लैप्रोस्कोपी एक्चुअली मैंने बोला आपको कि 1985 में ये स्टार्ट हुआ एरिक म्यूही ने स्टार्ट किया फिर फिलिप मोरेट ने किया तो इट रेवोल्यूशनाइज द होल कंसेप्ट कि पूरा चेंज हो गया और बहुत सारी सर्जरीज ऐसे हैं जो जिनका गोल्ड स्टैंडर्ड ही लैप्रोस्कोप बन गया तो पहले कॉस्ट का इशू था लेकिन धीरे धीरे जितना ये आम होती गई उतना कॉस्ट भी कर्टेल हुआ आजकल हम देखते हैं कि हमारे हर जगह इवन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इट हैज़ गॉट डिसेंट्रलाइज्ड तो हर जगह हम देखेंगे कि हमारे J&K के कोने कोने में लैप्रोस्कोप अवेलेबल है और एक्सपर्टाइज भी अवेलेबल है लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स भी हैं जिनके पास आप सेफली जाके अपनी इनका अमराज का इलाज करा सकते हैं जी डॉक्टर साहब अस जुड़े नेक्स्ट कॉलर अब्दुल सलाम कोलगाम पे वली हुन सवाल बोझो हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इस्तकबाल तुहन प्रोग्रामस मज डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब अच्छे बच्चा मुझे एज 33 years जी अमिस गाज चून गाज चून मगर पेन वेन कर प्रॉब्लम कर वन तो मशवर कड़ना कि करो वेट यम परान यम क्या करान बच तो यह सर्विस करान अच्छा अहन मे वोन तपे अमो यूज गो 8 mm वन तो मेहरबानी कर कड़न कि करो वेट मे वोन तो गोनेथ कि अगर गॉल ब्लेडरस में स्टोन जी जी शुक्रिया बह दिम तुहन जवाब डॉक्टर साहब मे युहन जवाब से ऑलरेडी वोनमुत कि यमन खतर वनो बे अक लटि कि यम छ वनान कि यमन छ बच्चे यम जन सर्विस छ करान तमिस छ गॉल ब्लेडरस में स्टोन 8 mm वन छ सो 9 mm गमच एक्चुअली छ ये मिसकंसेप्शन अक्सर छुस बह वुचान कि पेशेंट छ वनान ऐसे कि मे छ गॉल ब्लेडरस में स्टोन मगर यह छ लकट यम एक्चुअली कन्फ्यूज करान अथ किडनी हिंद स्टोन सत यूजुअली किडनी स्टोनजन मज क्राइटेरिया कि तथ AUA एंड EAU गाइडलाइंस तिम गाइडलाइंस वनान कि अगर स्टोन अप टू 8 mm अथ हसा चांसेस किडनी स्टोन कि सो नेर पाने त्रेश चन सत फ्लूड चन सत फ्लूड इनटेक बढ़ाने सत यह हसा हेक नीरित गॉल ब्लेडरस मज अगर स्टोन लकट
सो ज़्यादा खतरनाक दैन कि अगर स्टोन बड़ या बढ़ान अत बढ़नस सहित कहीं क्राइटेरिया 8 mm स्टोन सो गई 9 mm स्टोन तथ कहें 8 mm स्टोन ती तिची खतरनाक यीचा 9 mm स्टोन अतनस कि नीच स्टोन अत ज़्यादा चांसेस कि यह सिस्टिक डक्ट किन पास गसित कॉमन बाइल डक्टस मज लॉज गसित पेनक्रेटाइट्स करित इत कन कि जन सन गोनी कॉलर तिमो वोन कि पेनक्रेटाइट्स गो बिकॉज अख लॉकट स्टोन आसा माइग्रेट गमज बोन कुन तम कोर ये तो खैर बहुत वनान कि अगर अस वुचो कि यमन पज पन्निस कंस ते नज़दीकी हॉस्पिटलस मज अमकिस माहिरस समखुन और तिमन सती डिस्कस करन कि पेशेंटस क्या ऑप्शंस अवेलेबल कि यमन पजा अम खतर सिम्टम्स छा न छा एंड व्हाट आर द रिस्क बेनिफिट रेशोज लाइक द पेशेंट इज अक्सर पेशेंट वनान कि मे आज तक कहें गोमुत मे कूत काल हेक अत नीरित अत गॉल ब्लेडर स्टोन बस वनान कि अत हेकन 20 वरी ति नीरित अत हेकन 20 घंटे ति नीरित यू नेवर नो देयर इज एन इंसिडेंस ऑफ अबाउट 10 to 15% चांसेस लुकन मज यमन मज गॉल स्टोन के अम्स हेक एक्यूट कॉलिसिस्टाइट्स गसित अमिस कर गछ तो कमिस गछ दैट नोबडी नोज वी डोंट नो यूजुअली अस गोनित मतलब बहुत पेशेंट्स वनान कि तिम दपान अस हेको वेट करित कॉलिसिस्टाइट्स मा गस बहुत दपान ना चांसेस छन के देन आई हैड मे आव अख पेशेंट आव मे नश तमो दोपन कॉलिसिस्टाइट्स मज गस मे दोस ना यूजुअली अथ नेर टाइम दोपन ठीक next day this patient landed up with me and he was having cholecystitis so it's a probability game कि अगर 10% या 15% चांसेस सु कमिस गसन लाइफ टाइमस मज कर गसिस तम साथ कत क्रूशल मरहलस मज आस सु तमिस मा आस कह सर्विस रिलेटेड कह इंपॉर्टेंट दो अम दो कह बिजनेस मीट मा आस अमिस मा आस एग्जाम अम दो अमी दो गस अमिस अत गॉल ब्लेडरस अटैक कॉलिसिस्टाइट्स सो दैट नोबडी कैन प्रेडिक्ट सो इसलिए अगर तु यसान छु कि तु करो डॉक्टर साहब सहित मशवर आजकल सर्जरी सेफ एनेस्थीसिया सेफ अगर तो डॉक्टर साहब मशवर छु दिवान कि हाँ यह कड़न लेप्रोस्कोपी हिंस कॉम्प्लिकेशन रेट्स छु वारिया कम सो यू हैव टू सी द रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो जी बिल्कुल डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर जुड़े एस एम के भट्ट दिल्ली पे वली हुन सवाल बोझो हेलो आदाब एम के भट्ट साहब हेलो आदाब गुड इवनिंग जी आज आपने बेस्ट टॉपिक चुना है लेप्रोस्कोपी सर्जरी हाँ ये बहुत बड़ी बात है मगर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को ये जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी ये ओपन करते हैं मगर क्या ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी अगर किसी पेशेंट को जिसको गॉल ब्लेडर में स्टोन्स होते चाहे बिग या छोटे छोटे कंकर होते फिर ये सब ओपन सर्जरी जब फाइनल हो जाती ठीक हो जाती फिर ये रिविजिट और कर सकता है ये दोबारा चाहे 3 साल चाहे 4 साल चाहे में और गॉल ब्लेडर हो सकता है ओपन सर्जरी अगर किसी को दोबारा स्टोन्स या कुछ हो गए प्रॉब्लम्स। दूसरी इसका यूरिक एसिड के साथ क्या कनेक्शन है कुछ इज देयर एनी प्रॉब्लम दिस कनेक्शन ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी विद यूरिक एसिड उसके भी पेशाब में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके लिए क्या कनेक्टिविटी है इसमें बाकी तो स्टोन गॉल ब्लेडर में होती और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस होना चाहिए फिर ये सर्जरी के बाद दोबारा मत आते हैं स्टोन जब आते हैं तो सर्जरी हो सकती है। थैंक यू जी शुक्रिया कॉल करने के लिए जी डॉक्टर शुक्रिया एम के भट्ट साहब। तो इनका सवाल था कि अगर हम शायद जो मैं समझ रहा हूँ ये बोल रहे हैं कि अगर ओपन से सर्जरी हुई है गॉल स्टोन्स के लिए फिर अगर फिर से वापस आ जाता है गॉल ब्लेडर स्टोन फिर से वापस आ जाती है तो क्या हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए गॉल ब्लेडर यूजुअली वापस आता नहीं है बट देयर इज़ अ टॉपिक जो कि एक बड़ा डिबेट है जिसके लिए हमें एक और एपिसोड चाहिए। तो वो ये है कि गॉल ब्लेडर स्टंप लीथियसिस जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा गॉल ब्लेडर का हिस्सा पीछे रह जाना और वक्त के साथ कभी कभार तो उसमें स्टोन भी एक रह जाना आफ्टर सर्जरी और या वक्त के साथ इस खाली थैली में स्टोन बनना तो इसको बोलते हैं स्टंप लीथियसिस। नॉर्मली गॉल ब्लेडर एक ही है तो ऊपर वाले ने एक ही गॉल ब्लेडर दिया है लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी पेशेंट सेफ्टी के लिए ठीक है ना तो हमें क्या करना पड़ता है कि गॉल ब्लेडर इतना डिफ़िकल्ट था कि इसका एक हिस्सा पीछे छोड़ना बेहतर समझा गया उस वक्त रादर दैन कि
पूरा हिस्सा निकाल के कोई CBD को इंजरी हो जाए, कॉमन बाइल डक्ट जो इसके बिल्कुल नज़दीक होता है, उसको तथ ज़रर वातनावन खोत बास्यो ऑपरेटिंग टीम बेटर टू कीप अ पार्ट ऑफ गॉल ब्लेडर देयर, which is absolutely fine. This is called in a tertiary care center in government medical college. हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनको स्टम्प लीथियसिस है, जिनका गॉल ब्लेडर का एक हिस्सा वहीं पे रहा, लेकिन हम उनको भी समझाते हैं कि ये जिसने भी किया, पहली सर्जरी जहाँ से भी आपने कराई, तो हमें लगता है कि आपके लिए उन्होंने ठीक किया है कि CBD को ज़रर पहुंचाने से बेहतर है कि एक हिस्सा वहीं पे छोड़ दिया जाए, सो दैट आप दूर रहें CBD से, तो इट इज़ गुड. तो स्टम्प लीथियसिस हम टैकल कर सकते हैं, हम बिल्कुल टैकल करते हैं. इनफैक्ट हमारी एक सीरीज़ भी है, इस पे पेपर है कि स्टम्प लीथियसिस हमने डील किए कि जो छोटे छोटे ये रेजिडुअल स्टम्प रहता है गॉल ब्लेडर का, एक छोटा हिस्सा रह जाता है जिसमें कि स्टोन भी रहे या स्टोन उसमें फर्दर फिर बन जाए, तो उसके लिए सर्जरी कर सकते हैं, दोबारा रिविजनल सर्जरी जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं और बहुत सेफ है. जी जी डॉक्टर साहब, दूसरा क्वेश्चन इनका था यूरिक एसिड. यूरिक एसिड का कोई ऐसा वाबस्तगी नहीं है इन चीज़ों के साथ, और न ही लेप्रोस्कोपी इज़ वेरी सेफ. लेप्रोस्कोपी रिवर्सिबल फंक्शंस में ये करता है कि जैसे जिस पेशेंट को हमने लेप्रोस्कोपी की है उसमें पोस्ट ऑप में यूरिन कम बनेगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स एक्चुअली, बट दैट इज़ ऑल रिवर्सिबल. तो ऐसा नहीं है कि कोई इरिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट हो इसका किडनी पे या यूरिक एसिड बढ़ जाना लेप्रोस्कोपी के बाद, ये सारे मिथ्स हैं. और जो इन्होंने बोला कि गॉल ब्लेडर वापस तो नहीं आएगा, गॉल ब्लेडर वापस सिर्फ उन सिचुएशंस में आ सकता है कि जहाँ पे बहुत एक डिफ़िकल्ट एनाटमी थी. जो गॉल ब्लेडर की जो बाइल डक्ट की एनाटमी है, दिस इज़ कॉल्ड एनाटमी ऑफ एक्सेप्शंस. हर इंसान में ये डिफरेंट है ऑलमोस्ट. ऐसा नहीं है कि रूल है कि यहीं पे ये चीज़ें हैं जैसे हम किताब में देखते हैं. जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं धीरे धीरे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन एनाटमी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेशेंट की सेफ्टी. पेशेंट की सेफ्टी इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस सर्जन ने सारा निकाला या आधा वहीं पे रखा. पेशेंट सेफ है, CBD इंजरी नहीं हुआ, तो दिस पार्ट कैन बी रिमूव्ड लेटर ऑन. तो जिसको यूजुअली in more than 98% patients I would say कि लेप्रोस्कोपी में कोलेस्टेक्टमी के बाद गॉल स्टोन या गॉल ब्लेडर वापस नहीं आएगा. जी डॉक्टर साहब, यमिस इस कथ करान का पेशेंट आसी यमिस का सर्जिकल प्रॉब्लम आसी, तो सर्जिकल प्रॉब्लम सहित आसी डायबिटिक पेशेंट ते अक्सर अमिस ओपन सर्जरी मना कर, अमिस डॉक्टर मानान ओपन सर्जरी करन क्या लेप्रोस्कोपी थ्रू हेको अमिस सर्जरी कर? जी बिल्कुल. अगर अस वुचो इत मे तो गोनेथ ते वोन कि लेप्रोस्कोपी मुतलिक कर कत कि अस लॉकेट 4 लॉकेट होल्स बनावान, तपर किन इंस्ट्रूमेंट त्रावान. अमि सि क्या गसान कि अख बोर्ड इंसिशन कोर अस अवॉइड, यानी कि अख बोर्ड चाक युस अस दिमहो सु गो अवॉइड. अमि कि वजह सि क्या एडवांटेजेस गसान कि पेशेंटस वूंड जख्मस मज इन्फेक्शन गसनिक चांसेस आसान. यूता बोर्ड जख्म आस तूता चांस कि वूंड इन्फेक्शन हे गजित. ठीक, तो वूंड इन्फेक्शन चांसेस वारिया कम आसान यमस लॉकेट 4 होल्स बनमित, जस्ट 3 या 4 सूचर्स दितमित. यमिस बोर्ड वूंड डायबिटिक पेशेंट एल्डरली पेशेंट कोमॉर्बिड अमिस बड़ कमजोर इत कन वुचान एल्डरलियन मज एल्डरली एज ग्रुप यमन मज लेप्रोस्कोपी वारिया सेफ. लेप्रोस्कोपी यमन मज सेफ बिकॉज यमन यूता बोड़ चाक लगान कहीं, वूंड इन्फेक्शन कहीं, यम दस्ती हेकान वथित फीरित पकित. DVT थ्रोम्बोसिस गसनिक चांसेस कम बढ़ना क्याजि यम दस्ती पकित फीरित हेकान. अमसी एल्डरली पेशेंट्स अमसी बुजुर्गस अगर ओपन सर्जरी करो, यह बिचार बिस्तरस पे रोजान रेत वादन, तो तम की वजह से DVT गसनिक या निमोनिया गसनिक या बाकी कॉम्प्लिकेशन गसनिक ज़्यादा चांसेस आसान. डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपी मज क्या टेक्नोलॉजी क्या इक्विपमेंट यूज़ कर, क्या प्रोसीजर रोजान, तो कूता टाइम पते है कि यह पेशेंट वापस पन नॉर्मल एक्टिविटी करित? जी इत मे तो गोनेथ ते वोन कि लेप्रोस्कोपी मज बिल्कुल 4 यूजुअली 4 होल्स बनावान, लॉकेट तिमो ट्रोकार त्रावान, तो तम कि इंस्ट्रूमेंट्स त्रावान. तिम बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स आसान. अमे अलाव युस वन एडवांसमेंट आई, आजकल गैजेट्स वारिया असल अवेलेबल, लाइक हार्मोनिक शीर्स अवेलेबल,
bipolar energy sources آئی تِمو بنٲو لیپروسکوپک سرجری واریاہ سہل تہٕ واریاہ سیف پیشنٹن خٲطرٕ یۄس زن اَسہِ ایویلیبل چھِ ایٹ ٹرشری کیئرس ایون ایٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وی ہیو دیز ہارمونکس اینڈ ادر اِکوپمنٹس تہٕ اِکوپمنٹ وایز چھُنہٕ تیوٗتاہ یہِ کینٛہہ یہِ کہِ واریاہ کاسٹلی چھُ اٹ از ویری بیسک اینڈ اٹس ایویلیبل ایوری ویر. تَمہِ پتہٕ چھُ تُہۍ بیٛاکھ سوال کیٛاہ اوس؟ جی یوٗجؤلی چھِ سُہ چھُ ڈِپینڈ کران کہِ وٹ واز د ٹایپ آف سرجری لایک اگر أسۍ یوٗجؤلی کتھ کرو گال بلیڈر سرجری ہِنٛد یا ہرنیا یا لیپروسکوپک ایپینڈکس سرجری کرنٕچ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یُتھ پیشنٹ چھُ سیکنڈ یا تھٲرڈ ڈے یوٗجؤلی پنٕنۍ کٲم کران تو پنٕنۍ روٗٹیٖن کٲم ناٹ سٹرنس ؤرک پنٕنۍ روٗٹیٖن کٲم چھُ یوٗجؤلی کران اتھ منٛز چھُ وۄنۍ یہِ آسان کہِ دیر آر پیشنٹ فیکٹرس آلسو کہِ پیشنٹ اوس گۄڈے واریاہ اوبیس ویوٚٹھ اوس کوماربِڈ اوس ڈایبٹک اوس یہِ اوس بٹ کیٖپِنگ ایوری تھنگ اپارٹ وی کین سے کہِ یوٗجؤلی چھُ فرام سیکنڈ ٹُو تھٲرڈ ڈے آنوٲڈٕز أسۍ چھِ دٔیمہِ دۄہ اِنفیکٹ أسۍ چھِ پیشنٹس لیپروسکوپک سرجری کرنہٕ پتہٕ شامس ونان کہِ ژٕ کر سا چکر وی ایمبولیٹ د پیشنٹ د سیم ڈے ایون اورل چھِ جلدی ہٮ۪کان واپس ریزیوٗم کٔرِتھ یعنی کہِ أمِس ٲسہٕ کِنۍ غذا دیُن اوپن سرجری کِنۍ اوس سُہ آسان پرولانگڈ لیپروسکوپی پتہٕ چھِ أسۍ ونان آفٹر 3-4 hours پیشنٹس کہِ ژٕ کر سا کھٮ۪ن چٮ۪ن واپس شروٗع سو ایوری تھنگ از فاسٹ فاروٲڈ ان دِس لیپروسکوپی پیشنٹ چھُ پنٕنۍ روٗٹیٖن کٲم پنٕنۍ یہِ آفِس گژھُن سکوٗل گژھُن واپس جلدی ریزیوٗم کران بِکاز پین تہِ چھنہٕ کِہینۍ ووٗنڈ انفیکشن تہِ چھُنہٕ کِہینۍ اینڈ گٹ ہینڈلنگ چھنہٕ کِہینۍ اورلز گٔے جلدی ریزیوٗم سو دِس از اے فاسٹ فاروٲڈ سرجری وی کین سے. لیپروسکوپی پتہٕ کیٛاہ فِزِکل ایکٹِوِٹی پزن یِمن کرٕنۍ یا کیٛاہ ڈایٹ چینجز پزن یِمن انٕنۍ یا لایف سٹایل چینجز پزن یِمن اپناوٕنۍ؟ ایز سچ چھُنہٕ لیپروسکوپی پتہٕ کانٛہہ پٔرٹِکیوٗلر یہِ مُنسلِک کینٛہہ کہِ لیپروسکوپی پتے چھُ أمِس کینٛہہ ضوٚرتھ البتہ اگر أسۍ وٕچھو جنرل وی آل نو اِٹ مگر أسۍ چھِنہٕ پریکٹِکلی چھِ أسۍ واریاہ کم نفر یُتھ فالو کران کہِ اَسہِ کَمہِ قٕسمُک غذا پزِ کھیوٚن یوٗجؤلی چھُ جنک فُڈ چھُ واریاہ زیادٕ عام گوٚمُت رِفاینڈ شُگٲرٕس چھِ فایبٲرٕس چھُ ڈایٹری فایبر چھُ کم اینڈ سیڈنٹری لایف سٹایل because of mobile and other gadgets and because we have a vehicle almost every one of us pakun go kam sternus exercise to dur ki baat hai chal pakan tu shun kahin khan chanas man junk food te zyad fiber chu kam tam ki wajah se obesity actually is the root cause of most of these yim te as common surgical yim kari agar is yiman mans common فیکٹر وٕچھو کامن فیکٹر چھُ یِمن سارنٕے منٛز اوبیسٹی کین کاز گال سٹون اوبیسٹی کین کاز ہرنیا اوبیسٹی کین کاز ہیمورایڈس اینڈ اوبیسٹی کین کاز سٹل مچ مور مینی مور ڈِزیٖزز اوبیسٹی چھُ اِن اٹ سیلف اکھ ڈِفرنٹ ٹاپِک یتھ مُتعلق بہٕ یژھٕ کہِ اگر تُہۍ بیٚیہِ دعوت دِیِو انشاء اللہ تتھ مُتعلق کرو تمہِ ساتہٕ کتھ کہِ اوبیسٹی کیاہ چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ جسمس ایفیکٹ کران کُس یہِ چھُ گژھان اِنوالو سسٹمس کِتھ کٔنۍ چھِ اِنوالو اینڈ وٹ از د ٹریٖٹمنٹ اینڈ سرجری ہُنٛد کیاہ رول چھُ اتھ منٛز سُہ کرو سُہ چھُ اکھ انٹایرلی ڈِفرنٹ بٹ فار جنرل میسز امپارٹنٹ از کہِ ایوایڈ اوبیسٹی ٹیک ہاے فایبر ڈایٹ ٹیک لاٹس آف فلوڈس ایوایڈ جنک فُڈ اینڈ سم مومنٹ ایٹ لیٖسٹ أسۍ ہٮ۪کو پنٕنِس أتھۍ فونس منٛز تھٲوِتھ سیٹ کٔرِتھ پنُن گول کہِ آی ول واک 10 or 12,000 steps a day as WHO recommends تو اتنے اسٹیپس میں منیمم کروں گا تب تک گاڑی سائڈ میں رکھوں گا. جی ڈاکٹر صٲب یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ووٚنوٕ اوبیسٹی چھُ اکھ فیکٹر روزان یِم زن کامن أسۍ سٔرجِکل پرابلم چھِ وٕچھان چاہے أسۍ ہرنیاہٕچ کتھ کرو گال سٹونٕچ کتھ کرو ییٚمہِ وِزِ سرجری چھِ کران کیٛاہ اوبیسٹی سۭتۍ چھا کانٛہہ کامپلِکیشن ہٮ۪کان اتھ سرجری منٛز دِتھ؟ جی بالکل یُس ووٚن کہِ اوبیسٹی چھُ روٗٹ کاز ہر کُنہِ ڈِزیٖز ہُنٛد اگر أسۍ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو ہرنیاہس منٛز چھِ أسۍ یوٗجؤلی پیشنٹس ونان کہِ ژٕ یہِ سا تھوڑا سا وزن کم کٔرِتھ اگر پیشنٹ واریاہ اوبیس چھُ واریاہ ویوٚٹھ چھُ أسۍ چھِ أمِس ونان کہِ ژٕ یہِ سا تھوڑا سا وزن کم کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یوٗتاہ وزن ییٖتیاہ کے جی کر ژٕ منیمم ٹارگیٹ دِوان ژٕ کر یوٗتاہ کے جی کم ادروایز گژھِ نہٕ ژٕ سرجری سکسیسفُل کِہینۍ یہِ یی بیٚیہِ واپس. بالکل. تو یِتھے کٔنۍ چھُ باقین ڈِزیٖزن منٛز تہِ اوبیسٹی اکھ رِسک فیکٹر اینڈ أمِس پیشنٹس آپریٹ کرُن أمِس پیشنٹس مُشُک دیُن ٹیوٗب تراوُن تہِ چھُ ڈِفِکلٹ أمِس پیشنٹس آپریٹ کرُن تہِ چھُ بنان ڈِفِکلٹ أمِس پیشنٹس اِوٕن اگر أسۍ ری ایٚکسپلور پیٚیہِ کرُن خۄدا نخواست سُہ تہِ چھُ ڈِفِکلٹ أمِس پیشنٹ سُنٛد پوسٹ آپ یہِ ایمبُلیٹ کرُن
یمن منٛز چھِ زیادٕ چانسز آف DVT ڈیٖپ وین تھرومبوسِس آسان یمن منٛز چھُ زیادٕ چانسز کہِ یمن گژھِ لنگ رِلیٹِڈ پرابلمز بیسل ایٹلیکٹیسز یا نِمونیا یا کنسالٹیشن کیازکہِ ایمبولیشن چھُ روزان اکھ ڈِفِکلٹ فیکٹر یمن منٛز. سو اوبیسٹی از یہِ چھِ رِسک بڑاوان یہِ دود آسنُک تہِ تہٕ یہِ چھِ یہِ سرجری تہٕ امیُک علاج تہِ ڈِفِکلٹ بناوان. بالکل ڈاکٹر صٲب اکثر چھِ أسۍ وٕچھان کینٛہہ لُکھ چھِ آسان یِمن زن سرجری ہُنٛد ڈر چھُ روزان تہٕ یِم چھِنہٕ یہِ سرجری کرناوان کینٛہہ امیِکۍ کیٛاہ کامپلِکیشنز ہٮ۪کن ٲسِتھ؟ جی بالکل یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ ووٚن کہِ کانٛہہ تہِ اگر اِلیکٹِو پروسیٖجر چھُ مثلاً گال بلیڈر چھُ یا ہرنیا چھُ یا پایلز چھُ فِشر چھُ یِمن خٲطرٕ چھُ اِمپاٹنٹ کہِ تُہۍ کٔرِو پننِس ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ رٲبطہٕ تِمن سۭتۍ کٔرِو ڈِسکس کہِ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھن تِم کہِ یہِ کیازِ گوٚو تِم فیکٹٲرٕز کرن اِویلویٹ پتہٕ ونو تُہۍ تِم آپشنز کہِ اتھ کیاہ چھُ علاج اور ٹایملی کٔرِو تُہۍ اکھ ٹایم فریم تھٲیِو اتھ چھنہٕ آسان ایمرجنسی کِہینۍ کہِ نہ حظ مےٚ چھُ پگہہ کرُن یوٗ کین کیٖپ اے ٹایم فریم أکِس ٹایم فرٛیمَس انٛدر انٛدر کرنٲیِو یِمن چیٖزن سرجری. اگر وۄنۍ تۄہہِ یِمن چیٖزن سرجری کٔر نہٕ کِہینۍ دین ڈیفِنِٹلی چانسز چھِ بڑان کہِ امہِ چیٖزٕچ کمپلِکیشن آسنٕچ لایک اگر کٲنٛسہِ گال سٹونز چھِ أمِس نفرس أمۍ کوٚر یہِ اِگنور بالکل أمِس چھِ لایف ٹایم چانسز کہِ أمِس ہیٚکہِ ایکیوٗٹ کولِسِسٹایٹس تہِ گٔژھِتھ کُنہِ دۄہ ایکیوٗٹ پینکریٹایٹس ہیٚکہِ گٔژھِتھ کُنہِ دۄہ أمِس ہیٚکہِ کُنہِ دۄہ یہِ GB پٔرفریٹ تہِ گٔژھِتھ ییٖژاہ انفلمیشن یوٗتاہ ورم ہیٚکہِ اتھ گٔژھِتھ کہِ یہِ ہیٚکہِ پھٔٹِتھ تہِ. یِتھٕے کٔنۍ اگر ہرنیا چھُ مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ ہرنیاہس منٛز ہیٚکہِ یُس زن یہِ چھُ گژھان کہِ اتھ منٛز ہیٚکہِ انٹسٹاین أنٛدرم لاینہٕ یِتھ اتھ منٛز اور سُہ ہیٚکہِ دۄدرِتھ اتھ منٛز. یِتھٕے کٔنۍ چھُ ہیمورایڈٕز أسۍ چھِ وٕچھان کہِ ہیمورایڈٕز گرٛیڈ 4 تِم چھِ انفیکٹ گژھان سُہ چھُ اکھ ایمرجنسی بنان یا پرولیپسڈ ہیمورایڈٕز ہیمورایڈ چھِ پایلز تیٖتیاہ بٔڑۍ گٔمٕتۍ تِم چھِ پانے نٮ۪بر نیران تمہِ پتہٕ چھُ سُہ تیوٗتاہ ایڈیما گژھان تیوٗتاہ ورم کھسان تتھ کہِ سُہ چھُنہٕ واپس انٛدر اژان کِہینۍ سُہ چھُ واریاہ پینفُل کنڈِشن کیازِ کہِ أمۍ نفرن دیُت نہٕ دیانٕے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوس أمِس سِمٹمز یہِ اوس أمِس ژینہٕ وۄنۍ دِوان کہِ کیٛاتھانۍ چھُ دٔلیٖل ژٕ گژھ سا ڈاکٹر صٲبس نِش یہِ گوٚو نہٕ کِہینۍ یُتھ پیشنٹ چھُ سیوٚدُے لینڈ اپ کران ایمرجنسی منٛز. بالکل جی ڈاکٹر صٲب اگر أسۍ کتھ کرو سرجِکل آوُٹ کم یا اگر أسۍ کتھ کرو رِکوری ریٹن ہٕنٛز لیپروسکوپی کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ سورُے چینج کوٚرمُت تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ میسیج روز تُہنٛد سانٮ۪ن آڈینس خٲطرٕ؟ اگر أسۍ وٕچھو کہِ لیپروسکوپی کوٚر ایکچُؤلی ریولوٗشنایز مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ 1985 پتہٕ روٗد لیپروسکوپی ہُنٛد سُہ ایرا. ناو سلولی اِوٕن روبوٹِک از کمنگ اِن روبوٹ آو وۄنۍ یہِ بٹ عام چھُ لُکن منٛز یہِ روزان وۄنۍ چھُ حالانکہِ سانہِ کومنِٹی بڑٕ ایجوکیٹِڈ پیٖپل وی ڈیٖل وِد آی تھِنک کہِ اَسہِ چھُ سارنٕے ماشاء اللہ ییٖژاہ سُہ بیسِک نو ہاو کہِ وۄنۍ چھِ سارنٕے پتہ کہِ لیپروسکوپی کیٛاہ گٔے سُہ چھُنہٕ پیٚوان سمجھاوُن کٲنٛسہِ مگر عام کنسیپٹ اوس یا دوٗر دراز علاقن منٛز چھُ وُنہِ تہِ کانٛہہ سونٛچان کہِ شاید چھِ مِشیٖن سۭتۍ اوٚڑٕے نیران اتھ سۭتۍ چھُ پوٗرٕ نیران تیُتھ چھُنہٕ بالکُل کِہینۍ. یہِ چھُ اِٹ گِوز اَس اے میگنِفایڈ وِجن. آز چھُ 4K سِسٹمز ایویلیبل یِم زن واریاہ زیادٕ الٹرا ایچ ہاے ڈیفِنِشن چھِ ایویلیبل. أسۍ چھِ تمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ہٮ۪کان واریاہ باریٖک سے باریٖک چیٖز تہِ وٕچھِتھ. سو لیپروسکوپی ڈیفِنِٹلی ہیز ایڈوانٹیج اوور. ڈاکٹر صٲب بہرحال پروگرامُک وقت سپدیو انٛد تۄہہِ سۭتۍ اوس واریاہ کینٛہہ ڈِسکس کرُن مگر وقت چھُنہٕ اِجازت دِوان کینٛہہ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یور تشریٖف اننہٕ باپتھ ییٖژاہ رٕژ زانکٲری اَسہِ تہٕ سانٮ۪ن ناظریٖنن تام واتناوان باپتھ. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد مےٚ یور دعوت دِنہٕ خٲطرٕ شُکریہ. ناظریٖن تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وٕنیُک تام سون پروگرام وٕچھنہٕ باپتھ تہٕ پروگرامس منٛز شِرکت کرنہٕ باپتھ. انشاء اللہ نٔیِس پروگرامس منٛز گژھِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتام تھٲیِو پننہِ صحتُک خیال تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایس حوالہٕ.